ॐ नमः चण्डिकायै। पंचमोऽध्यायः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौवेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च। तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशास्त्राभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्। तयास्माकं वरो दत्तो यथा पक्षुस्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुयां प्रतुष्टुः। देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्रूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमवेष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ ये जाह्नव्या सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तु ये तेऽत्र शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीत् शिवा। स्तोत्रं वैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरेण शुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यतस्या पार्वत्यान्यसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च वृत्यौ शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाय चाख्यातातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहीतां चातुरेश्वरं स्त्रीरत्नमतिचर्वाङ्गी द्योतयन्ति दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावता समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरुच्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहया विमानं हंसयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भूतं निधिरेषु महापद्मा समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामलान् पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृतां पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातया वह्निरपददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचा शुम्भा स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां तथा प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरां दूत उवाच देवी दैत्येश्वरा शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरा दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागता अव्याहताज्ञा सर्वासु या सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदा शृणुषु तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् उपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषता तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममरै उच्चैश्रवसंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छेत्तो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भम् उर्विक्रमं भज त्वं चपलापाङ्गि रत्नभूतासि वैरियतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहितां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायेदं धार्यते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघुं दूतवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यति सम्मुखम्
सा त्वं गच्छ मयैव उक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामा गमिष्यसि। देवी उवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञां मे यदनालोचिता पुरा। स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृता तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरवेष्टनां फणिफणोत्तंसोरुरचनावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतो मर्त्यपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरार्थता सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचन आसु त्वं स्वसैन्यपरिवारितां तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविवलां तत्परित्राणतः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते परा स हन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः व्रतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां दूतं ययौ। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्छै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवतीं मद्भर्तारमुपैष्यति। ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रयुतो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचना हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका भवत् सायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरशुदैः। ततो दुत्सतः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः। कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जघान महासुरान्। केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्नबाहुशिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौच रुधिरं कोष्ठादन्येषां दुतकेसरा। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च सहितं कृत्स्नं देवी केसरिणा दत्ता। शुकोपदैत्याधिपति शुम्भा प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघून्। केशेष्वाकृत्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनयन्यताम्। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा
गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशि सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कैलाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवर्णां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासितबालाम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता एवरभ्युद्यता युलाौ ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्धृता आकृष्टचाप असिधरास्तथान्ये तत्समीपगा तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मषीवर्णमभूत् तदा भ्रुकुटिकुटिला तस्या ललाटफलकाद्धृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तातिपातिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नर्माला विभूषणा द्वीपि चर्मपराधीना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितजिङ्मुखा सा वेगेना विपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अवक्षयत्तद्वलम्। पार्श्वनिग्रहाङ्कुशग्राही योधघण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारुणान् तथैव योधं तुर्गैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दर्शनैर्चर्वयन्त्यतिभैरवम्। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूर्धान्यमपोतयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दाभक्ष्यच्चान्यानन्यांश्चात्ताडयत् तथा असिना निहता केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावतां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां मासुरा छादयामाश्चक्रैश्च मुण्डा प्रक्षिप्तैः सहस्रिता तानि चक्राण्यनेकानि वेशमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनीं कालीकरालवक्त्रान्तरदुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चन्नमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चन्नं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चन्नं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चन्नमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे
स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चन्नं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः तथा कोपपराधीन चेता प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यां तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्या सुरपति शुम्भो भैरवशासना निर्जगां महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृता आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्त्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं तथा सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टासुनेन तन्नादम् अम्बिका चोपवन्वेयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारिताननाम् तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरदृशां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेषु गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्त्या शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलू आयाता भ्रमणा शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योधमध्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपर संस्थिता शंखचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं यो विवृतो हरे शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराही विवृतिं तनुं नारसिंही नृसिंहस्य विवृतिः सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र क्षिप्तनक्षत्रसंगति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सौ ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी
सा चा धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावती गर्वितो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावती गर्वितौ ये चान्ये दानवाः तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तोऽविर्भुजा यूयं प्रयातु पातालं यज्जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथममेवाग्रे सरशक्तिरिष्टिवृष्टिभिः बवर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीमरारया सा च तान् प्रयतान् बाणान् शूलशक्तिपरशुधान् चिच्छेदलीलयाधमात् धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्यागतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितान् चारेण कुर्वती व्यचरत् तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रोऽन्येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विधारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणा तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसा वाराहमूर्त्या निपतंश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतु पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर्यथा भूमौ पतत्यस्य शरीरतां समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरा युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरा ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलसेना हतस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषाः जातास्तद्वीरबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा भवाः रक्तं पुरुषा ततो जाता सात्विता वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्मातुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्याः सर्वा एवाहनत् पृथक् मात्रः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासन् शतसोऽसुरा तैश्चासुरास्रक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा
भयमा जगमुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोपतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिनां भक्ष्यन्ति चरुरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणा त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्यां वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता ये स्याः रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतां नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशानप तेषां मातृगणो जातो नरर्ता संमदोद्धता। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वन्यतु चावै हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामस्मुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यासुरसेनया तस्यागतस्तथा पश्चे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दष्टौश्च पुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगां महावीर्या शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिवर्षतो चिच्छेदास्तान् शरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य दुधा चक्रे चक्रेणाविमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्रादानवा आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्यासि गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत् भूतले
तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धा प्रययौ हन्तुमम्बिकां स रथस्तस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्यासे सम्भवौ नभा समायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातेव दुस्सां पूरयामास ककुवो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबधविधायिनां ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश तथा काली समुत्पत्ति गगनं क्षुमामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहिता अट्टहास शिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरेरास्त्रेषु शुम्भाकोपं परं ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका तदा जयेत्तभेतं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटावासा निरस्ता महोल्क्या सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनोन्घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः स चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगान तं तदा व्यतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भा सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुका आजघान शरैर्देवीं कालीं केतनं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वराव चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वैहन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्यापततो एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सिद्धधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि बिभ्याजशूलेन वेगाविध्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोपरः महाबलो महावीरस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः चिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि तथा सिंहश्च खादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वयेनान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुषरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच
निशुम्भं निहितं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भाक्रुद्धो ब्रवीद्वचाम् बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीं प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्रूपैर्यदा स्थिता तत्संगतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रबभ्रते युद्धं देव्या शुम्भश्चोभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सर्वर्षैः श्रितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिकां भवञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलिलेवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः शतशतैर्देवी माच्छायिदयत् सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेतुभिः छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेद देवी चक्रेण ताम्यप्यस्य करे स्थितां तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वराः तस्यापतथ एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः श्रितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम्। हतात्व स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथि जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यता चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैशरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्ति च प्रगृह्योच्चैर्देवी गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेत्तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धि मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास शिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिता अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः। उत्पात में घातोल्कायी प्रागा संस्थे समं येयु सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्नियते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगु अवादयंस्तथैवान्ये नन्नतुश्चाप्सरोगणा बहु पुण्या तथा वाता सुप्रभो दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नया शान्ता शान्ता दिग्जन्तस्वना। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे
देवी माहात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावहनि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुरिष्टलाभाद् विकासिवक्त्राब्जविकासितासाहम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमं वैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूताय देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तया। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भाक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहि धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा शार्ंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्टोद्धूत वसुंधरे वराह रूपिणि शिवे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वाराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते।
किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायण नमोस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायण नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमोस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवि तामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूरेया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुराश्रगवसा पंकचर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयं। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्याम्। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्यां मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्र रयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं। विश्वेषु वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा। देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वास्यहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देवी उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रेच्छामि जगतामुपकारकं। देवाऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। देवी उवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता
यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्ष्यन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारिमी कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सत्सं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृत्यामनम्बति मुनिभिः संसुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा तथा सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां तथा ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवै भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्त्या भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकाः तदा स्तोष्यन्ति सर्वथा। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्या स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ विद्युद्दां समप्रभां रघुपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दशुतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थेन हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन्मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायेतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्य श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिं पूजां तथा कृतां
प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता। सर्वबाधान्विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्या शुभा, पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान्। रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते, नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने, गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गाः समं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणा, दुःस्वप्नं छिन्नभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं, संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं। दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं, रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारणं, पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्, अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण याम्। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते, श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम, युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं। तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते, युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता। ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां गतिं शुभां मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः, दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः। सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः, राज्ञा क्रुद्धेन चाग्निरिक्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा, आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे। पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे, सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि पा। सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा। स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्, मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वै न सुता दूरादेव पलायन्ते। स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच, इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा। पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत, तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा। यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः, दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि। जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे, निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगता परिपालनम्। तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते, सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति। व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर, महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा, स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातने। भयकाले नृणां सैव भवकाले
नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशवरावेतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम नमः चण्डिकायै। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्तो मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदाः। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा सुरथा स नराधिपा प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थिता स च वैश्यस्तपास्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददुस्तौ बलिं चैव निजगात्राश्रुगुक्षितम् एवं समाराधयतो त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यम् अभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यतया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभा सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभा सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ
श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ नमः चण्डिकायै।